मिस्टर बीए अच्छा ताले भलो इंग्लिश ना गुटे देइछ अच्छा मिस्टर बीए तमे आज पर्यंत कुआडे जाइथिलो तमे दिल्ली जाइथिलो दिल्ली रे कोन करजो चाकरी करजो अच्छा हम गाँ को हर पार्वती विजय करिवे ए रास्ता घाट सब सफा हवा दरकार से काम करू ना ताले करिवो किए ताले लोक रखी साइलनी से लोक को टिके डाको जुहार 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 अल्लाह बा तोते हमें काहे के डाकियो तोर के निजर लोक से तुमको डाकी थिबो केही नाहंती ओह विदेश रे अछंती अच्छा अच्छा देखिलो ए हड़ा जणक कितो मग पी आज टळ टळ होती मेरी यात्रा हां चिन्नी नो क्यों मिस्टर बीएन अरे ये तो मिसेस अब भलो पिला के बाहाई छु रे
আচ্ছা আচ্ছা আরে তোমার কোন প্রথম রেখারে কিছু আছে কি রে দেখিবা দেখিবা কেমিটা ভেটি সারা দেখি মারিব আউ তু সেমিটা কাম করছু আউ হ্যাঁ আলমা রূপী তু তো তাকে চিহ্নিনি বলি কହୁଛୁ ଦେଖିଆ ତା ସାଥିରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଲୁ मिस्टर बियर कौन तुमको प्रथम तो सी केते कथा कहि सारानी कहबू देखिबा देखिबा के भलो के पदरे कह ताले तू तो नेउटी बा साडिया सब खाय आले रूपी कौन तो सी कथार कथा तो बोपा को सड़ा कही सारानी हाँ कहबू ताले भल कि पदरे कह आज विशेष सूचना परिवेषण होता हाड़ी हाड़ियाणी पार्टी मुक्त हो रणसिंहपुर विनोद कुमार साहू 51 कोटी भारतीय मुद्रा प्रदान कर महाशय को आम अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करुछु जय गला जय गला जय तत्संगे संगे कालिया 21 कोटी भारतीय मुद्रा प्रदान कर महाशय को आम अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करुछु जय गला क्यों मिस्टर बिएन भल कौन तुम चावल नरा ना तुम हांडी रे पेट ना बोली कही सारे सी अंडीरा आवास अबे सेटा करबे मूर्ख एटा इंदिरा आवास ना अंडीरा आवास हाँ एका कथा अरे तोते एते कथा कहले तू किछ कहबो ना कह आज भल कि कह आज विदाय रजनी रे बापा दादर कतर रिटारी कोटी आदि जुटकी
ତ ସିଏ ତୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ ବୋଲି କହିଲାଣି। ସାର୍ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? କହିବୁ ତାହେଲେ ଭଲ କି ପଦଟେ କହ ତାକୁ। ନାଇଁ ତ ଅଥଣି ଦେଇ ମା ପର ଆନପୁର ସେ ଗଲି ବିହାରରେ ଥିଲେ କଥା କହିବ ବଂଶରେ ଥିଲେ। କିଓ ମିଷ୍ଟର ବିଏନ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଡାଉନ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି କହିବୁ ତାହେଲେ ଭଲ କି ପଦଟେ କହ। ଆଉ ଅଛି ରେ ପୁଅ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏ ତ ଗଲାଣି ହାରି ଛାଡ଼ିକି ତୋତେ ଆଉ ଅଛି ସେ ଗଲେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ସିଏ ଯଦି ପଳେଇବ ଆଉ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ହଁ ଏ ତ ଗୋରୁ ହାଟ ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ଧରିକି ଆସିବୁ ତୁ ଆଉ ଆରେ ତାକୁ ଡାକେ ବୁଝାସୁଝା କରେ। ମୁଁ ଡାକିଲା ସେ କ'ଣ ଡାକିଲା ଗୋ ମୁଁ ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ ତାର କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି ତୁମ ତା ଗଇତା ମୂର୍ଖ ମୁଁ ତା କହିଦେବି ତୁ କିଏ ରେ? ତା ସ୍ୱାମୀ ଓହୋ ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଡାକିବି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଡାକି ଦଉଛି ଆଉ ଆଲୋ ମା ରୁଟି ଟିକେ ଆସିଲୁ ମା ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ତ ଘର ସଂସାର କଥା ତମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଚଳିବ? ଓହୋ ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ତାହେଲେ କିଓ ମିଷ୍ଟର ବିଏନ୍ ତମକୁ ତ ମଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଛାଡ଼ି ହେବନି? ଆଲୋ ମା ରୁପି ସିଏ ତ କ'ଣ ମନା କଲାଣି ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ବୋଲି। ଓହୋ କିଓ ମିଷ୍ଟର ବିଏନ୍ ତମେ ମଦ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି ବୋଲି ମନା କଲେଣି? ଟିକେ ଆଲୋ ମା ଟିକେ ଯିବେ ଚଳିବ? ମିଷ୍ଟର ବିଏନ୍ ତମକୁ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ିଦେବ ତ? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝାସୁଝା ହୋଇ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଝାଡ଼ୁ କରି ନିଜ ଘରକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯା।